फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला। फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पीने का ज़माना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर दुग्ध पानकाल। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किसका दूध पिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्वप्रथम कार दूध पान करेছেন और फिर किस किसका অতঃপর কার কার দুধ পান করেছেন? तफसील वार बयान करो, विस्तारित वर्णना करो। जवाब, सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा माजिदा ने सर्वप्रथम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तार सम्मानित माता और फिर चंद दिन बाद আবু লাহাব की बादी সোয়াইবা ने অতঃপর কয়েকদিন পর আবু লাহাবের দাসী সোয়াইবা दूध पिलाया, दूध पान करिएছেন। इसके बाद यार पर ए दौलत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हिस्सा में आई। ए दौलत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हार अंशे एसे जाए। सवाल, सोआइबा उस वक्त आज़ाद थे या बादी? सोआइबा ओई समय স্বাধীন ছিলেন নাকি দাসী? जवाब, आज़ाद थे, স্বাধীন ছিলেন। सवाल, कब आज़ाद हुए और किस तरह? कखन आज़ाद হয়েছেন, कखन স্বাধীন হয়েছেন एवं কিভাবে? जवाब, जब सोआइबा ने अपने आका अबू लहाब को जखन सोआइबा निज मुनिब अबू लहाब के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने की खबर दी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर जन्मेर संबाद दिलेन, तो अबू लहाब ने भतीजे के पैदा होने की खुश में तखन अबू लहाब भतीजा जन्म लाभ करार खुशीते सोआइबा को आज़ाद कर दिया था, सोआइबा के स्वाधीन करे दिएছিলেন। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरी औरतों का दूध क्यों पिलाया गया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के অন্যান্য মহিলাদের दूध কেন পান करानो হয়েছে? जवाब, अरब के बड़े लोगों का आम कायदा था। अरबेर वित्तशाली लोकदेर साधारण नियम छिलो जे बच्चों को दूध पिलाने के लिए बच्चादेर दूध पान करानोर जन्य कुर्ब ओ जिवार के देहात में बेच दिया करते थे। निकट ओ प्रतिवेशी ग्राम समूहे पाठिए देवा हतो ताकि जिस्मानी सेहत में तरक्की हो, जाते शारीरिक सुस्थतार मध्य उन्नति হয় और जबान भी साफ हो जाए एवं भाषाओ परिच्छन्न হয়। क्योंकि केनना शहरों के जबान बाहर के आदमियों के मिलने जुलने से शहरेर लोकदेर भाषा बहिरागत लोकदेर साथे मेलामेशार कारणे साफ नहीं रहा करती, स्वच्छ परिच्छन्न থাকতো না, পরিষ্কার থাকতো না। सवाल, हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कैसे पहुँचे? हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्यन्त কিভাবে পৌঁছলেন? जवाब, चूँकि इस कबीला की औरतें आम तौर से कुरैश की बच्चों को दूध पिलाया करती थे, যেহেতু এই গোত্রের মহিলাগণ সাধারণভাবে কুরাইশদের বাচ্চাদের দুধ পান করাইতেন और साल में 2 मरतबा उसी गरज से এবং एक बছরে 2 बार এই उद्देश्य मक्का आया करती थे, मक्काय আসতেন के যাতে করে जो बच्चे पैदा हुए हों, जे বাচ্চারা जन्म लाभ করেছে, उनको दूध पिलाने के लिए ले आए, তাদেরকে दूध पान करानोर জন্য নিয়ে আসা যায়। इसी वजह से यही कारणे अपने कबीला की औरतों के साथ निज गोत्रेर महिलादेर साथे हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तोयफ से चलकर हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तोयफ থেকে চলে मक्का आई थे, मक्काয় এসেছিলেন।
फिर चूंकि हजरत हलीमा रदियाल्लाहु ताला अन्हा के दूध कम था, অতঃপর যেহেতু হজরত হালিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দুধ কম ছিল, লিহাজা খুশহাল লোগों के बच्चों को এই জন্য সচ্ছল লোকদের বাচ্চাদেরকে তুলে না শিখে নিতে পারলেন না। हजरत की खिदमत की सआदत इनके हाथ लग गए। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেবা করার সৌভাগ্য তার হস্তগত হয়ে গেল। क्योंकि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यतीम थे, কেননা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম यतीम ছিলেন। ज़्यादा इनाम ও একরাম की तवक्को ना थी, বেশি বকশিশ এবং সম্মানের আশা ছিল না। सवाल, इस यतीम मोती यानी हजरत के कदमों के बदौलत এই यतीम মুক্তা অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদমের উসিলায় किया किया बरकते हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर और उनके कबीला वालों पर जाहिर हुए। की बरकत हजरत হালিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার উপর এবং তার গোত্রের লোকদের উপর প্রকাশ পেয়েছিল। जवाब, बहुत कुछ और एक चंद ইহা दर्ज की जाती है, কিছু এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। एक, हजरत হালিমা रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दूध इतना बढ़ गया कि हजरत হালিমা रज़ियल्लाहु ताला अन्हार दूध এত বেড়ে গেল যে उनका बच्चा जो पहले भूखा रहा करता था, तार बच्चा जा प्रथमे ক্ষুধার্ত থাকতো, अब हजरत के साथ ও भी এখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সেও সেকম সের होने लगा, পরিতৃপ্ত হতে লাগলো। 2, উটনি जिसका दूध खुश्क हो चुका था, उटनी जार दूध শুকিয়ে গিয়েছিল, खुदा के हुक्म से इतना दूध देने लगी, अल्लाह तालार आदेशे এত दूध দিতে লাগলো के যে सबको काफी होता था, সকলের জন্য যথেষ্ট হতে লাগলো। 3, हजरत হালিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা एक खच्चर पर सवार होकर आई थे। हजरत হালিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা একটি খচ্চরের উপর আরোহণ করে এসেছিলেন। जो बहुत कमजोर और दुबला था, যা অত্যন্ত দুর্বল এবং শক্তিহীন ছিল। और सबसे पीछे चलता था, এবং সবগুলোর পিছনে চলতেছিল। लेकिन वापसी में কিন্তু প্রত্যাবর্তনকালে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম के कदमों की बदौलत হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদমের উসিলায় खुदा के हुक्म से अल्लाह तालार आदेशे ऐसा चुस्त और तेज हो गया, एरकम तत्पर एवं द्रुतगामी হয়ে গেল যে सबसे आगे चलने लगा, সকলের आगे आगे चलते লাগলো। 4, जब मकान पर पहुँचे, যখন বাড়িতে পৌঁছলেন, तो देखा कहत के बास, তখন দেখলেন দুর্ভিক্ষের কারণে बकरियां बिल्कुल सूख गई थे, ছাগলগুলো একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল। दूध खुश्क हो गया था, दूध শুকিয়ে গিয়েছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম की बदौलत হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসিলায় उनमें बरकत हो गई, এর মধ্যে বরকত হয়ে গেল। और पूरा दूध देने लगे, এবং পরিপূর্ণ দুধ দিতে লাগলেন। सवाल, उस আরসা में किया कोई আজীব ওয়াকিয়া भी पेश आई, এই সময়ের মধ্যে কোনো আশ্চর্য ঘটনা কি সামনে এসেছে, কোনো আশ্চর্য ঘটনা কি ঘটেছে? जवाब, 2 साल बाद, 2 বছর পর, जब दूध ছাড়া দিয়া গিয়া, যখন দুধ ছাড়ানো হলো, তো হজরত হালিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, তখন হজরত হালিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম को মক্কা ले गए, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মক্কা নিয়ে গেলেন। কে आपकी ওয়ালিদা মাজিদা কি সুপুর্দ কর দে, যেন তার সম্মানিত মাতার নিকট অর্পণ করা যায়। मगर वहाँ ताउन फैला हुआ था, কিন্তু সেখানে মহামারী ছড়িয়ে গিয়েছিল। হালিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম की बरकतों का लुत्फ
पहले उठा चुके थे। হালিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতের স্বাদ পূর্বেই উপভোগ করেছিলেন। আব ও হাওয়া কি খারাবি के बहाना से আবহাওয়ার খারাপ হওয়ার বাহানায় वापस ले आए, প্রত্যাবর্তন করে নিয়ে আসলেন। कुछ ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे, কিছু বেশি দিন যেতে না যেতেই অর্থাৎ কিছুদিন যেতে না যেতেই কে আজীব ওয়াকিয়া ये দেখা গিয়া कि একটি আশ্চর্য ঘটনা এ দেখা দিল যে दो फरिश्ते इंसान की शक्ल में, দুজন ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম के सामने आए, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আসলেন। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नन्हा सा सीना और शक्ल मुबारक चाक किया এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কচি বক্ষ এবং পেট মুবারক फाड़लेन। कल्प मुबारक को निकाला, बरकतमय कल्प के बेर करलेन और नूर से भर दिया এবং नूर द्वारा भरे दिलेन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त दूध शरीक भाई के साथ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ওই সময় दूध शरीक भाইয়ের সাথে बकरियां चराने जंगल तशरीफ ले गए थे, बकरी चराনোর জন্য জঙ্গলে আগমন করেছিলেন। आपके भाई ने हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, तार भाई हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इस वाक़िया की खबर दी, এই ঘটনার সংবাদ দিল। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम किस्सा बयान किया, अतः हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संपूर्ण घटना वर्णना करलेन। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खौफ पैदा हुआ, हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुर भय सृष्टि हलो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकान पर पहुँचा गए এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বাড়িতে পৌঁছে দিলেন। खुलासा सारांश, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद दिन आपकी वालिदाए माजिदा ने दूध पिलाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कয়েক দিন তার সম্মানিত মাতা दूध पान करिয়েছে। फिर सुहाइबा ने, अतबर सुहाइबा, और फिर मुस्तकिल तूर से, अतबर स्वतंत्र भावे हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हार निकट ए खिदमत सुपुर्द हुई, ए दायित्व अर्पित हलो। 2 साल दूध पिलाया गया, 2 বছর दूध पान करानो হয়েছে। और उस आरसा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत এবং ওই সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসিলায় बहुत कुछ बरकते ज़ाहिर हुए, অনেক কিছু বরকত প্রকাশ পেয়েছে, जिनमें से 3-4 का जिक्र ऊपर आ चुका है, যার মধ্যে থেকে 3-4টির আলোচনা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। আজ এই পর্যন্ত। আসসালামু আলাইকুম।